Hi guys, welcome back to the channel. So this is chapter 7, carboxylic acid. So this topic consists of 5 subtopics, 7.1 until 7.5. And in this particular video, we're going to focus on 7.1 structure, 7.2 nomenclature, and 7.3 physical properties. At the end of this lesson, you should be able to give the general structural formula of carboxylic acid, and then draw the structure and name carboxylic acids according to IUPAC nomenclature, and also compare the boiling points of carboxylic acids within successive members and also with alcohols, which include dimerization effect, and also compare the solubility of carboxylic acids in water. Oke, jom kita start dengan structure. So carboxylic acid dia mesti ada C double bond OOH. Alright, so dekat satu lagi bond yang dekat karbon tu dia boleh jadi hydrogen, R group, alkyl group, ataupun dia boleh juga jadi benzene. Okay. Yang penting dia punya functional group adalah COOH ataupun carboxyl group, dan dia berada dekat karbon pertama. And by the way, yang ada benzene tu kita panggil benzoic acid. Okay, now kita tengok contoh-contoh nama yang lain. Ini common name ya, kita kena tahu. Okay, yang pertama ni dia ada satu karbon saja, jadi nama dia methanoic acid. Okay, and methanoic acid ni dia punya common name ataupun yang famous name dia adalah formic acid. Second one kita ada dua karbon, so ethanoic acid. Alright, and then nama famous dia adalah acetic acid. Lagi famous kalau dekat mak-mak di dapur dipanggil cuka, vinegar. And the third one kita ada propanoic acid, okay, also famously known as propionic acid. Okay, next kita ada 1, 2, 3, 4 karbon ya guys, so nama dia butanoic acid. Okay, juga dikenali sebagai butyric acid. Okay, and then satu lagi kita ada 5 karbon, so we call it pentanoic acid, or famously known as valeric acid. Alright, those are some famous examples. So now kita tengok contoh-contoh lain pula. Now kita ada yang pertama ni, dia ada alkin di sana. Okay, tapi dia punya priority tetap menang kepada COOH. Jadi parent dia adalah hexanoic acid. So ada 6 karbon, and then kita numberkanlah, nombor 1 tetap start daripada COOH tadi. So now 1, 2, 3, 4, 5, 6. So dekat karbon ketiga itu ada alkin, betul? In. Jadi kita tukar kepada hexanoic acid dan berada dekat karbon ketiga. So nama lengkap dia 3-hexanoic acid. Okay, next one kita ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, so nama lengkap dia adalah octanoic acid, dan dia ada anak yaitu hydroxyl di karbon keempat dan juga bromo di karbon kelima. So kita akan tulis nama dia. Siapa dulu? Okay, 5 bromo, 4 hydroxyl, octanoic acid. That's how you write it. Alright, next example kita ada 2 COOH, 2 COOH. So macam mana ni? Kita kira berapa karbon ni? 1, 2, 3, 4, 5. Okay, semua ada 5 karbon. Jadi dia akan bermula dengan pentane. Okay, lengkap apa? Pentane. And then ada 2 COOH jadi pentane dioic acid. Di sebab ada 2 carboxyl. So next example kita ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 I believe. So kita pun dah bagi nama dia octane dioic acid. Okay, so ada di. And then 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tadi ada anak di karbon keempat, namanya methyl, kan? Kalau pakai warna merah lah, kalau pakai warna hitam dekat karbon ke-5. So kita prefer 4-methyl. So nama lengkap dia 4-methyl octane dioic acid. Okay, next example. Okay, ini nampak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh, 6, sorry. Hexane dioic acid. Okay, menarik ni ya dia susun ni. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, and then dekat karbon ketiga, kalau pakai warna merah 3, kalau pakai warna hitam pun 3. Okay, so apa yang berlaku dekat karbon ketiga ni? Dia ada alkin. Jadi kita kena tukar hexene dioic acid dekat karbon ketiga. Dan lebih menariknya, kalau kita nampak dia sudah siap kangkang nih sebenarnya kan. H dengan H itu sudah diagonal. Jadi kita kena tambah nama depan nih. Tidak boleh berhenti di sini. Jadi kena tambah trans 3-hexene dioic acid.
Alright, next example kita ada benzin di tengah-tengah sana and directly attached dengan COO kan. Jadi namanya benzoic acid, okay. And then ada anak namanya kloro. Chlorobenzoic acid di karbon keberapa? Karbon ketiga. Jadi 3-chlorobenzoic acid atau boleh panggil nama meta-chlorobenzoic acid ataupun M-chlorobenzoic acid. Sudah belajar dekat chapter benzin. Macam mana kalau dia dua-dua COO? Dua-dua COOH. Okey. Ini kita kena bagi nama benzene dicarboxylic acid. Jangan panggil dia benzoic acid pula tiba-tiba. Benzene dicarboxylic acid nama dia. Khas untuk benzin. Alright. And then dia punya COO tu dekat karbon pertama dan ketiga ya. Jadi 1,3-benzene dicarboxylic acid or also known as meta-benzene dicarboxylic acid. Okay, next example. Macam mana kalau dia bukan benzin, dia cuma cycloalkane di sana melekat. Jadi namanya akan jadi cyclopentane carboxylic acid. Okay, cyclopentane carboxylic acid. Dengan syarat COO tu direct melekat dengan tu ring tu lah. Walaupun dia bukan benzin. Alright, cyclopentane carboxylic acid. Next kita ada yang ini, so cyclohexane carboxylic acid. Itu parentnya, ingat. And then dia ada apa? Ada anak bernama bromo dan juga metil di karbon keberapa? 2-methyl and 4-bromo. So how do we write it? Yes, 2-methyl, 4-bromo, cyclohexane carboxylic acid. Okay, next example ni kita tengok benzin ada di sana juga, ada COO juga, tapi COO dia bukan direct melekat dengan benzin. Dia ada selang. Jadi parent dia bukan benzoic. Parent dia di sini adalah ethanoic acid. Dan anak-anak bernama amino di karbon kedua and phenyl anak dia juga di karbon kedua. Jadi kena faham So nama lengkap dia 2-amino 2-phenyl ethanoic acid. And actually by the way ada salah tadi di atas tu ya. Kena ingat alphabetical order. So kalau nampak tadi dia M baru B kan, mana boleh, dia mesti B dulu baru M. Jadi nama lengkap dia sepatutnya 4-bromo 2-methyl cyclohexane carboxylic acid. My bad. Now we're going to discuss boiling point, okay? Physical properties yang pertama, boiling point. Okay, so carboxylic acid can form more hydrogen bond, okay, daripada yang biasa-biasa sebab dia ada boleh buat dimerization. So this is how they form the dimers. Okay, dimers kita panggil ni. Ni ada oxygen dengan hydrogen dia from another compound ni. Okay, dia melekat. Jadi namanya sudah ni hydrogen bonded dimer nama dia. Dimer ni macam kembar ni, melekat-lekat. Twin ni kembar siam, melekat. Okay. So, more hydrogen bonds bermaksud stronger intermolecular forces. Bermaksud more energy required to overcome the intermolecular forces. Maka higher boiling points. Now, let's try this question. Okay, dia bagi satu table ni ada ethanoic acid, butane dan propanol. Explain kenapa ethanoic acid tu paling tinggi boiling pointnya. By the way, diorang punya mass ni lebih kurang sama semua. 60, 58 gitulah. Jadi kalau kita tengok, ethanoic acid has the highest boiling point simply because they can form stronger ataupun more hydrogen bonds through dimerization. While propanol, okay, tengok 97 kan, they can form hydrogen bond juga. But butane, 49 je dia punya boiling point sebab dia cuma ada weak van der Waals forces. So remember, carboxylic acid, more hydrogen bonds, dimerization. Alcohol, hydrogen bond ada. Kalau alkane, dia cuma ada weak van der Waals forces. Menyebabkan, okay, inilah kalau lagi kuat dia punya intermolecular forces, more energy required to break the intermolecular forces. That's why ethanoic acid lebih tinggi daripada propanol lah. Okay, next physical properties adalah solubility in water, of course. So, carboxylic acid dengan carbon 1 until 5 are completely soluble in water because they can form hydrogen bond with water. Itu syarat dia kan. And this is how they form it. Okay, oxygen pick hydrogen, oxygen pick hydrogen. And let me just remind you, dalam keadaan ini ada hydrogen bond ni, they cannot form dimers between each other because ada water. And macam biasa, alkyl group ataupun R group adalah kita panggil sebagai hydrophobic part. Okay? Dia takut dengan air. So, dia tidak akan larut dalam air. So, lagi besar dia punya alkyl group, lagi tidak larut dalam air kan? That is why, kalau more than 5 carbon, biasanya dia tidak larut dalam air. Insoluble.
Meanwhile, C double bond OH ni pula adalah part yang hydrophilic, yang suka kepada air. Jadi lagi banyak COO, lagi larut dalam air. That's why dicarboxylic acid lebih larut daripada carboxylic acid yang biasa. Alright, dioic pun lebih larut daripada carboxylic acid yang biasa. Alright. Okay, let's try this question. Explain which of the following pairs is more soluble. Now, number 1, antara A dan B ni, A lebih soluble. Sebab apa? Sebab dia punya hydrophobic part lebih kecil. So, more small hydrophobic part, more soluble. Okay, question 2 kita ada C dan D. Alright, C ada 2 COO, D ada 1 COO. Jadi, C is more soluble. Why? Sebab more COOH group means more hydrophilic part. More hydrophilic part means more hydrogen bond with water can be formed, kan? That's why C is more soluble in water compared to D. That's the end of 7.1, 7.2 and 7.3. So don't forget to like, subscribe and share the video if you like it. Thank you.